دوستانی عزیز سلام، خوش آمدید به کانال ما. خیلی شاد هستم که این لحظه ها شما با ما هستید و ویدیو امروزه ما رو تماشا کرده استودید. در امروزه ویدیو من میخوام با شما ویدیوی ما قسم دویمی کهنه بازار میشوه، کهنه بازاری بازاری سخاوت. مرحمت بینید همین نمود میبلا اینو نرخوشون همی کمپلکتش مثال شفنر داره، آینه داره، تنبوچکه داره. کمپلکتشون 5000 سومون، 6000 سومون، بعد 4000 سومون و 3000 سومون. هنمیخه نرخوی کمپلکتی هنمین دیوانو هنمین شفنرو. مرحمت تماشا کنید. کسایی که میخواید خریداری کردن از شما یک خواهش که اگر شما مبل خرید یا که یگان تکنیک خریداری کردن خواهید، اول نو بازار رفته نرخی انیقش فهمید چند پلای، بعدا اومده ای بازار بینید. اگر فرق کنه، اگر ارزان باشه، خوشرو باشه، بعدا میتوانید که خریداری کنید. مرحمت تماشا کنید. هنمین کارالفسکی دیوانو را شما از همین 3000 سومون بالا درجه یافته میتوانید. بعضا دیوانوی هنمی کمپلکتوی بهت خوشرو میدروی ایجا. مثال دیوانوی که 15000 18000 سومونن، ایجا ممکن 8000 سومون 7000 سومون ده خرید. اینا بینید. با هست او دیوانوی که نوان کارالفسکی نوان هنمین خودش 4000 سومون نوش میسته. برای هوای گفتستم یک بار بازاری نو بینید میبیلو را یا اینکه تکنیک را نرخشه، بعدا اومده ایجا خریداری کنید. ایجا ده دوستانی عزیزان این نمود میبیلی ترکیه کمپلکت بسیار خوشرو. انا بینید تنبوچکه داره، آینه داره، بعد نمی کمودش تریوماش با اینچنین شفنر داره. شفنرش شدگی نیست. همش کمپلکت 7000 سومونه. اینا 13000 اینه باش. بینید صفتی تماما دیگر خیلی صفتش بهت خوبه. نمی کبوته در نظر دارم. انا هم شفنری و دیوانه که سرشوی ویدیو ده من نشون داده بودم. شفنری انا ویای بسیار وقت چخیلی که گفتم شما میبیلی نغزه میتوانید که دسترس کنید از اینجا. فقط که باید همه طرفه سنجید بینید. اگر ارزان باشه بعدا خریداری نمایید. ایجا دوستانی عزیز هنمی کمپلکتی پسوده را ما دیدم، بسیارم با ما پسند اومد. 200 سومون بوده. هنمی کمپلکتی پسوده با ارزان می شود. بسیارم خوشرو قندمونک داره. بعد هر خیلی تلرکچوی زیبا داره که برای آرایش روی دسترخوان خیلی نغز میتوبه. در روی دسترخوان خیلی زیبا میویه. 200 سومون با ارزان میشوند. نوان انا دوستانی عزیز انایی ویم 5000 سومون با ارزان میشوند. 4000 5000 هم خیلی نرخو دارن. یا ایش نوای دیوانی توقع اگر خریداری کردن خواهد دوستانی عزیز، همین دیوانوی روزا هست که دو و یا دودمه. دیوانوی دودمه را شما از 800 سومون بالا میوبید. اینجا در همین ژورنال نیست تولیک خودش توقع 350 سومون ای و یای چوی تو زیای. اینا مرحمت تماشا کنید. خیلی کلونه بزرگ جای میبیلوش خیلی زیاده. هزار و 500 سومون میشفنی رو. بعدن استولو هسته. استولو راستی صاحبش نبود. استولو را نرخشه فهمیده نتوانستیم. منم خیلی استولوی ناز بده. ما نواشه از خراسان به نوار گرفته بودم.
навш як донаш ба фикрам 250 сомон буд. Агар хато накунам ҳамин нарх буд. ҷаънаи хел горка астай. Подставкаям хел хушрӯ мебинӣ. Иям нархаш навистагӣ нест. вале хеле хушрӯ бинед. болошам ҳам хеле подставка дорад. баъд бинед ваяй ҳолатшахтон баҳотиед. дӯстони азиз, ана ин намуд кухни гарнитура ман мехоҳам шумода нишон диҳам. ин намуд кухни гарнитур ино наван эҷада бисёр вақт анами заводо ҳастай ки чун чӣ мекунанд, мебел тайёр карда мефурӯшанд. анами намудо ино ваяй глянцевияй материалаш глянцай бисёрам хушрӯан анами кухниё 240 лай. анами ваяш дарозиш 240 лай. на марҳамат иҷада дита мондагияй. нархаш 2700 сомон. рости и беҳад арзонай барои материали глянц. 2700 сомон бисёр ҳам арзони нағзай. марҳамат омада бинед рангои гуногун дора ва якташа метавонед ки ба хости дили худтон интихоб карда харидорӣ намоед. баъд столешницаошонам хушрӯвай. ранги сиёҳ дора, гул дора. ана ин намудош боша. ино ёям анами 240 доран. ино тахташон оддияй 1700 сомонан. ино тахташ дигар хелай. авай боша глянц бидан, туркӣ бидан. ана миноям нағзай. наи 1700 сомонашам хушрӯвай. бале баробарди вай не. иям анами 2 метру 40 сантиметраш анами қадар нархай. агар ёд дошта бошед, ман Султони Кабир аз дигар бозоро вақте ки анами вая кухни гарнитура ба навор гирифта будам, уҷа 1 метрша 1500 буд. 1 метрш 1800, 2000 сомон 1 метрш буд. иҷада бинед ду намуд ман кухни гарнитур шумода нишон додам чанд қай будан. ана комплекта бинед дӯстони азиз. диван дорад, дута кресла дошт бо якта дига диванчаи майда. ҳамроҳи журнали столик 1400 сомон бо арзон мешава. фақат ки анеми ваёшон набуд, болиштош набуд. иҷада бинед бо чизо ҳастай. ҳар хела мойка ҳастай. мойкаошон ҳар хела нархошон 100 сом, 150 сом. баъд анами хел ваё ҳастай. стуло ҳастай барои духтуро, барои мисол раисо, набинед барои корхона, офисни стуло ҳастай. иҷада бинед рақамҳои телефони анамин савдогар 904 77 28 27. ба ҳамин рақамҳо занг занед. нархҳои аминора пурсед дӯстони азиз ки чанд пули мефурӯшанд ами стулоро. агар ба шумо дар кор боша, метавонед ки аз анаминҷа омада харидорӣ кунед. касое ки намедонанд ин бозора, бори дигар такрор мекунам ки кӯҳнабозор дар саховати шаҳри Душанбе дар пушти бозори Ганҷина қарор дорад. ана бинед ҳар намуд ашёҳои мебелҳову дигар чизо дар инҷа ҳаст. ана ин намуд стуликҳои майда барои кӯдакҳо, барои дарс тайёр кардан. донаошон 60 сомон буда бо арзон мешидай як донаш. баъд ози иҷада бояд стулу стол ҳаста якҷоя 100 сомон. ана бинед анами сабзан ҳамроҳи стулчикҳои кабути анами хе оҳанӣ ҳами 100 сомон будай. ҳамроҳи анами стулуш стул бо арзон мешидай. марҳамат, агар барои шумо лозим бошад, дар Тоҷикистон бошед, метавонед омада нарх наво карда барои фарзандони худ барои дарс тайёр кардан
омада харидорӣ кунед. Парторо бинед майдача. Ба фикрам аз кадом садика овардагиан фурӯхтаистиян. Барое ки беҳад меваиш майдае. ҳаҷмуш майдае. яъне уҷа бо оҳанӣ, стулои оҳанӣ ва ё сисомонӣ будиян. ваиш мактабия калонай бинед. Парто ҳастай. Партоям ҳар хел 100 сум, 150 сум. бо ҳамаш албатта ки арзон меша. як чиз дига дӯстони азиз, ин видеои мо бо як қисми дига дора, қисми сеюм дора. аз сабабе ки видео дароз шид, маъози 21 минута монда натавонистум, зеро интернет хеле зиёд дар кор буд мада. барои аввай боз қисми сеюмшам ҳай кардам, ҷудо кардам. на марҳамат иҷа стул 1200 сомон. 6 та стул дора, якта стол. ино бо арзон мешаванд. иҷа ами савдогар худаш набуд, як каси дигара пурсидем. ҳавая гуфтанд ки тақрибан 1200 сомон.